जय जगन्नाथ सामने केमी अच्छा आशा होची आपण समस्त बहुत भले थे मुझे बहुत भल अच्छी मु रिंकु आज गोटे नुआ आउ गोटे फ्रेश ब्लॉग आपको स्वागत तो सामने जमी आप जानते हैं सकाल उठी बापा साहय करेंगे सेमती मुझे बाहर साइड बापा पाखु जावाई आज दिन जहाँ भी कम अच्छी गोटे सारा आपन को आज गोटे पुरी बढ़िया हिडन प्लेस को लेकिन जी जोटा आपण मैंने जानी थे कि नहीं मुझे जानी तो जगह उपर पहुँचिक आपको देखे से जगार केमती कौन व्यू अच्छी कौन अच्छी आपण मैंने जाइए तो निहाती कमेंट कर कहे जोड़े 3टा हिडन प्लेस अच्छी माने बढ़िया लगे से जगह गले आउ लोक जानी ना मुझे जानी किंतु ये वीडियो मध्य आपण मानक जनइबी आउ देखेबी से मंदिर माने केमती आ कौन केमती तो चलते जी आज ब्लॉगटा हम यूट्यूब स्टार्ट करेंगे आज जो मैंने मो चैनल को नुआ नुआ तो निहाती गोटे लगा सब्सक्राइब करेंगे आपंकर गोटे गोटे सब्सक्राइब मतलब बहुत मोटिवेट कर आगे जाए तो चलते जी ब्लॉग को आज यूट्यूब स्टार्ट करवा तो सारे मैंने आज दिन मोर प्रथम कम हो जो धान काटा थी अरुआ धान आक्ने मुझे जी पेड़िया तो चलते आक्ने से कल घर को नेबी आ धान पेड़ा हम यहाँ तो हो पारे कितु देदेक आसबि आदेक आसला बापा पाक जी बापा पाक कलेक्शन कर पूरी जीवार अच्छी मत आज तो चलते जी हाथ आगे नहीं जा तलू तलू नहीं गाड़ी नदी नहीं जावाक पड़े मत ना कल घर तो चलते जा तो फाइनाल सामान मुझे कलहरे पहुँचा आप देखिपे ये अच्छी कलघर आठ जन पर्सनाल भाई घरे गोटे छोट कल पकई जो चाउल पेशा हुए आठी जो चाउल पेशा पूरा भाई गोटा गोटा किंतु बड़ कल घरे से सब बड़ बड़ करदे से आम सदाबे ये पेड़ा हुए आ मुझे चाउल तो थोड़ी धान सी पेड़ के 4टा बेलू देवे आ मुझे 4टा बेलू पुणी आसबि नापी तो चलते जी बापा पाखक तो सामने एवं मुझे घरे पहुँची सबुन पर बेग धरी बाहर सारी बापा पाखक जावाई आउ देखिपे मो पाखे अच्छे एना गाड़ी तो चलते जी जो जहाँ कलेक्शन अच्छी सब करके आने कहीं मोर प्रथम कम सर जाइए कि बर्तमान एवं सेकेंड कम मैंने आपको जहाँ भी आनी कलेक्शन करके नहीं जी पूरी तो जीवा चलो फास्ट कलेक्शन करके घर को आनिबा तो फाइनली से आम सब कलेक्शन सर जाइए मैंने मुझे सब कलेक्शन करके आसी देख पाते एठी अच्छी एतक आतक दुरंग एत सब आसी आ बापा आसिले पूरी आ देखिए कौन अच्छी बापा जब सब नहीं जाए मत आज पूरी जावा पड़ोनी आदि नई पारे तो मत आज जावा पड़ो तो देखिए पाते तो बापा आस पर्यंत आम खाई पी रेडी जा चलो One eternity later. तो फाइनाल सामान मुझे पूरी पहुँचा आप देखिपे बापा बेस पहुँचाते ये अच्छी बापा गाड़ी आसेपटे अच्छी मो गाड़ी से केबिन पछपटे आउ मोर एने कम एने जहाँ भी जिनस अच्छी सब होटेल आ दुकान में देवी तो चलते जी जहाँ भी कम अच्छे जल्दी जल्दी सारा तापर जा घर को आउ देखिपे मो गाड़ी अच्छी से तो फाइनाल सामान मुझे बाहर सारी दबा नवा कम आप जानते मुझे दिए आउ कि निए मान समझ रहे हो ना ये मान जो किसी जिनस दिए किसी पैसा कलेक्शन कर आसे तो चलते जी से कमटा के सारा A few moments later. तो फाइनाल सामान पूरे सब कम सारिक एवं मुझे पहुँचाची घरे आबे मुझे बाहर गाधेवाई गाधे खाई आम बाहर जीवु पूरी आज पूरी गोटे बहुत बढ़िया जगह को बुलबार अच्छी जोटा कि राम मंदिर पूरी राम मंदिर जदि आप देखते निहाती कमेंट कर कहे तो चलते जा फास्ट गाधेवा 2000 years later. तो सामने मो सांग बाहर पड़े पूरी आमर पूरी से हिडन प्लेस देखापी माने आमर राम मंदिर देखापी पूरी रे कोटी आमर अयोध्या जमी राम मंदिर तैयारी पूरे पूरा डिटो कोटी सेमती राम मंदिर तैयारी आउ मो सांग कह कथा आउ तो आम ए जाऊँ से जगह को सेठाकार व्यू नबू सेठाकार सप्ताह कौन राम मंदिर तैयारी सेटा को देखापी जाऊँ तो पूरी सेटा देखू आउ गोटे हिडन प्लेस अच्छी आमर नई आउ समुद्र गोटे संगम स्थली आठाकार व्यू मुझे इंस्टाग्राम देखी आबे आम जाऊँ से प्लेस को तो चलते जी सेठाकार व्यू आप टोटाल बुलेकी देखेबी जगह पर पहुँचिक तो मैंने जो जगह को आसबार अपेक्षा था बर्तमान आम आसिक पहुँच सारी से जगह आप देखिपे मो आगे अच्छी आमर अयोध्या राम मंदिर पूरा कार्बन कॉपी माने पूरा पूरा डिटो सेम टू सेम राम मंदिर पर देखा मु तो केवल अयोध्या राम मंदिर को माने पूरा एमती आखिरे देखनी मोबाइल देखी आउ भाई देखिए
କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଏଠି ବି ସିଏ ବି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବି ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛରେ ଅଛି ରାମ ମନ୍ଦିର ଭାଇ ପୁରା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଠିକି ଆସିକିରି। ଆଉ ଏଠି ଟିକେ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ପ୍ରାୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଟିକେଟ୍ ଲାଗୁଛି, ଆମେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଟିକେଟ୍ କରିକି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଡିଟୋ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ରାମ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ରାମ ମନ୍ଦିର, ଆମର ରାମ ମନ୍ଦିର ପୁରୀର ଗୁମୁଟ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 4ଟା ହାତୀ 1 2 3 4 ଆଉ ଆମର ଗରୁଡ଼ ଦେବ ଆଉ ସେପଟେ ସିଂହ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଏଠାକାର ଭ୍ୟୁ। ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆହୁରି ପାଖକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଅଛି ମନ୍ଦିରର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାକାର ଭ୍ୟୁ। ଆଉ ଦୂରରୁ ଭାଇ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଡିଟୋ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ସୋଲ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ସେଇଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ତ ପାଖକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସତରେ କ'ଣ ପଥର କି ସୋଲ କି କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼। ତ ପୁରା ପାଖକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପାଖକୁ। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ପଥରରେ କାମ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଅଛି ପୁରା ମନ୍ଦିରର ପୁରା ପାଖରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଁ ହାତ ମାରିବା ଜଣାପଡ଼ିବ। ନା ଭାଇ ପଥର ନୁହଁ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଫାଇବରରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଟୋଟାଲ୍। ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଫାଇବର, କିନ୍ତୁ କାମ ପୁରା ଡିଟୋ ଆମର ମାନେ ଆମର ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିକା କାମ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି କେବେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ପୁରୀର ରାମ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ଅଛି ଦେଖ। ଭାଇ ପାଖରୁ ଆସି ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଭ୍ୟୁ ପୁରା 1 ନମ୍ବର ଅଛି ଯାହା କୁହ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା ଲାଗୁଛି ଦୂରରୁ ପୁରା ପଥରରେ କାମ ହେଲା ପରିକା। ତ ସେମାନେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିରର ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ମନ୍ଦିରର ଭିତରକୁ, ଆଉ ସେଠି ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଆମ ରାମଲାଲାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠି କେମିତି କ'ଣ ବନିଆ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଭିତରକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ମନ୍ଦିରର ଭିତରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାକାର ମାନେ କାମ କେମିତି ହେଇଛି ଭାଇ ପୁରା ଡିଟୋ ପୁରା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଭାଇ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କାମ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଳା ଭ୍ୟୁ ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭ୍ୟୁ, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଭାଇ ଏମିତି ଲାଗିଛି କି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ବି ପାରିବେନି ଏଇଟା ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି କି ଆମର ଫାଇବରରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଆମ ରାମଲାଲାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା ଡିଟୋ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍। ସେଠି ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ବି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ମୂର୍ତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପଥରରେ ତିଆରି, ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆ ଭିତରର ଭ୍ୟୁ। ତ ସେମାନେ ଫାଇନାଲି ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ କରି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ସାରିଛୁ ମନ୍ଦିରର ବାହାରକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ଭ୍ୟୁ ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଆଉ ଏଠୁ ତ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଆଉ ତ କ'ଣ କରିବା ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି 10:30 ପରେ ହେଲାଣି। ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ଘରକୁ, ଆଉ ଯିବା ବାଟରେ କିଛି ଖାଇକିରି ଆମେ ଯିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଫାଇନାଲି ସେମାନେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଆମର ଦୋସା ପ୍ଲାଜା ପାଖରେ, ଯେଉଁଠିକି ପିଓର ଦୋସା ମାନେ ପିଓର ଭେଜ୍ ଦୋସା ମିଳେ, ଆଉ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ବି ମିଳେ। ଆମର ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ପାଖରେ ଆମର ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଚାଉମିନ୍, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦେଇଛି ଆମର ଦୋସା। ଆଉ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଚାଉମିନ୍ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ତ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗାର୍ନିସିଂ ବି ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ତ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆସିକି ମୋର ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଭେଜ୍ର ଚାଉମିନ୍ ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଦୋସା ମୋ ସାଙ୍ଗର ଅଛି, କହୁଛି ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟ ସେମିତି ଅଛି, ଆଭରେଜ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦୋସା ତେତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତ
ସାଙ୍ଗମାନେ ଟାଇମ୍ ଅଭାବରୁ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି ହେଲେ 10ଟା। ଆମେ ଏବେ 2 ଜଣ ଖାଇକିରି ବାହାରି ସାରିଛୁ ଘରକୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବି। ତ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।